अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सोचा है कि आजकल इंटरनेट कितनी अजीब और ऑनेस्टली कंफ्यूजिंग जगह बन चुका है? हम जिसे मालूमात का खजाना समझते थे, वहां अब बस शोर और कचरा जमा हो गया है। तो इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे स्लॉपी वर्ड्स की। इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और सबसे बढ़कर इस बदलते हुए दौर में हमारा अपना किरदार क्या है। चलिए देखते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। जरा सोचिए, एक पाकिस्तानी तालिब इल्म है जो अपनी यूनिवर्सिटी असाइनमेंट के लिए इंटरनेट पर ठीक मालूमात ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो गूगल करता है इस उम्मीद के साथ कि कुछ काम की चीज मिलेगी, लेकिन स्क्रीन पर जो आता है उसे देखकर वाकई लगता है कि यार आजकल इंटरनेट इतना नकली, इतना फेक क्यों लगता है। असल मालूमात आखिर कहाँ गायब हो गई हैं? होता क्या है कि उस तालिब इल्म का सामना बिल्कुल कचरे से होता है। पहले उसे ऐसे ब्लॉग्स मिलते हैं जो सिर्फ सर्च इंजन की रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए एआई से लिखवाए गए हैं। फिर कुछ ऐसी अजीबो-गरीब जाली तस्वीरें और कॉपीड वीडियो सामने आती हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। ऊपर से सोशल मीडिया पर देखें तो रोबोटिक कमेंट्स की भरमार है। हर तरफ बस एक खोखला वर्कस्लॉप है। दिखने में शायद प्रोफेशनल लगे, लेकिन इसमें इंसानी तज्जिया या डेप्थ बिल्कुल जीरो है। तो सबसे पहले इसकी बुराई की बात करते हैं। ये जो फेक और नकलीपन है, इसे समझने के लिए हमें डेड इंटरनेट की हकीकत को क्लोजली देखना होगा। ये जो परेशान कुन तजुर्बा उस स्टूडेंट को हुआ, ट्रस्ट मी, ये कोई इत्तफाक नहीं है। माहिरीन इस नए रुझान को डेड इंटरनेट और इस पूरे गंदे माहौल को स्लॉपी वर्स कह रहे हैं। और ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 57%। Amazon वेब सर्विसेज की एक स्टडी ने अंदाज़ा लगाया है कि आज इंटरनेट पर मौजूद तकरीबन आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, निस्फ से ज़्यादा कंटेंट सिर्फ एआई के ज़रिए बनाया या ट्रांसलेट किया गया है। माइंड ब्लोइंग, राइट? इस चार्ट से आप स्लॉपी वर्ड्स की फैलाव का बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। 57% हिस्सा सिंथेटिक यानी मसनूई कंटेंट का है, और जो बेचारा 43% इंसानी कंटेंट बचा है उसे ये एआई स्लॉप तेजी से दबा रहा है। हम प्रैक्टिकली एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां एक बॉट किसी दूसरे बॉट का लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ रहा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को डेड इंटरनेट थ्योरी कहा जाता है। पहले ये बस एक छोटी सी इंटरनेट अफवाह थी, लेकिन अब ये बिल्कुल सच होती दिख रही है। होता यह है कि जब बॉट्स लगातार दूसरे बॉट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग लूप बन जाती है। और इस एंडलेस बॉट टू बॉट लूप का नतीजा क्या होता है? यही कि हम जैसे असल इंसानों की आवाज़ें इस शोर में कहीं खोकर रह जाती हैं। इस तरह का मसनूई कंटेंट पढ़ने का एहसास आखिर कैसा होता है? एक सोर्स ने इसे क्या खूब डिस्क्राइब किया है। कहते हैं ये ऐसा है जैसे टाई पहने हुए नीम गरम दलिया। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। दिखने में फॉर्मल और ठीक ठाक, लेकिन अंदर से बिल्कुल फीका, बेमजा और एम्प्टी। एआई के लिखे हुए इन एसईओ ब्लॉक्स का खोखलापन जाहिर करने के लिए इससे बेहतर मिसाल शायद ही कोई हो। लेकिन बात सिर्फ बोर करने वाले दलिये तक नहीं रुकती। अब थोड़ा आगे आते हैं जाली खबरों और उनके हकीकी नताइज की तरफ। ये मामला वाकई सीरियस है, क्योंकि देखें, अब ये सिर्फ एनोइंग कंटेंट नहीं रहा, ये एक पूरी डिसइंफॉर्मेशन मशीन बन चुकी है। एदाद शुमार कहते हैं कि तकरीबन 64% लोग हर हफ्ते गलत मालूमात का शिकार होते हैं। एल्गोरिदम्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो जानबूझकर जज्बाती और डिवाइड करने वाले कंटेंट को पुश करते हैं, क्योंकि उस पर क्लिक्स ज़्यादा आते हैं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? एक बार इंसान झूठी खबर पढ़ ले तो सच्चाई सामने आने के बाद भी वही गलतफहमियां उसके दिमाग में बरकरार रहती हैं। और इस एल्गोरिथमिक वॉरफेयर के असरात सिर्फ हमारी फ़ोन स्क्रीन्स तक महदूद नहीं रहते। अकाउंटेबिलिटी लैब पाकिस्तान की एक बहुत अहम रिपोर्ट इस बात की निशानदही करती है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर फैलने वाली जाली खबरें असल ज़िंदगी में तबाही मचाती हैं। इन्हीं फेक न्यूज़ की वजह से आमतौर पर इंतहा पसंदी और झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर हुजूम का तशद्दुद, जिसे हम मॉब वायलेंस कहते हैं, अचानक बढ़ जाता है। इस बात की संगीनी को हम माशाल खान के इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से समझ सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी लैब की रिपोर्ट के मुताबिक माशाल एक शानदार और ज़हीन तलबा इल्म था, लेकिन उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाई गईं, जाली अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए, और नतीजा, उन अफवाहों और फेक न्यूज़ की बुनियाद पर एक हुजूम ने उसकी जान ले ली। ये वाकई दिल खराश है और इस बात का सबूत है कि अनवेरिफाइड वायरल कंटेंट किस कदर मोहलिक और जानलेवा साबित हो सकता है। अब यहाँ आकर हम थोड़ा अंदरूनी खराबी यानी इंसानी मिसयूज़ की बात करते हैं, क्योंकि असल कहानी इस टूल के पीछे छुपी नीयत की है। ये सब देखकर एआई पर गुस्सा आना बहुत फितरी है, लेकिन ठहरिए, यहाँ टूल और टैक्टिक्स के दरमियान फ़र्क समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। देखें, एआई खुद तो सिर्फ एक टूल है जो टेक्स्ट या इमेज जनरेट कर रहा है। ये कोई विलन नहीं है।
اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب شرپسند عناصر اس ٹول کو صرف اور صرف کلکس بٹورنے، انٹرنیٹ کو کچرے سے بھرنے اور بھولے بھالے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فرینکلی اسپیکنگ، یہ اے آئی کا قصور نہیں ہے، یہ نرا انسانی نیت کی خرابی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا اے آئی کو خود ویوز یا کلکس چاہیے ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ لوگ ایڈ ریونیو کے لیے اسپیمنگ کرتے ہیں، وہ آن لائن سکیمز چلاتے ہیں، سیاسی فوائد اور پولیٹیکل سکورنگ کے لیے جعلی نیریٹیوز بنائے جاتے ہیں، اور تو اور لوگ اے آئی کی مدد سے خود کو جعلی ماہرین بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سو لیٹس بی کلیئر، یہ جو سلوپی ورس ہے، یہ مصنوعی ذہانت نے نہیں بلکہ انسانی لالچ نے بنایا ہے۔ لیکن چلیے تھوڑی اچھی خبروں کی طرف چلتے ہیں، اے آئی کی اصل صلاحیت اور اس کی مثبت سائڈ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ تصویر کا ایک بہت روشن رخ بھی ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہو تو یہی اے آئی حیرت انگیز اور مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ ITU کی اے آئی فار گڈ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ اے آئی کو دنیا بھر میں تعلیمی خلا یعنی ایجوکیشن گیپس کو پر کرنے کے لیے بہترین طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 ہے، معیاری تعلیم، اس کا حصول اب اے آئی کی مدد سے واقعی ممکن بن رہا ہے۔ اس میں پورے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کی بڑی طاقت ہے۔ اب ذرا واپس چلتے ہیں اس پاکستانی طالب علم کی طرف جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ یہی اے آئی اس کے لیے ایک زبردست کسٹمائز ڈیجیٹل ٹیوٹر بن سکتی ہے۔ یہ انٹیلیجنٹ ٹیوٹرنگ سسٹمز فوری طور پر فیڈ بیک دیتے ہیں، کسی بھی غلط فہمی کی بر وقت نشاندہی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، ہر طالب علم کے اپنے حساب سے کسٹمائز لرننگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے ٹولز کو یوز کر کے وہی اسٹوڈنٹ جو پہلے نقلی کانٹینٹ سے پریشان تھا، اصل معنوں میں کچھ سیکھ سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور بات صرف تعلیم پر ختم نہیں ہوتی، یہ گلوبل اے آئی انفراسٹرکچر اور اصل انسانی تجربات کو ملا کر ایک نئی اور بہتر دنیا بنا رہا ہے۔ جب ہم اے آئی کو انسانوں کو ریپلیس کرنے کے بجائے ان کی مدد اور آسانی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو چھوٹی کمپنیاں اور ریئل ہیومن کریٹرز اس کے ذریعے بڑی بڑی کمپنیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہیومن انجینوٹی اور تخلیقی صلاحیت کو بڑھانے کا ایک واقعی شاندار ذریعہ ہے۔ تو آخر میں آتے ہیں اس سوال پر کہ ہم ٹھیک معلومات کی تصدیق کیسے کریں اور مستقبل کے حوالے سے ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے؟ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس سلوپی ورڈز میں سروائیو کیسے کریں۔ دیکھیں، آج کل ہوشیار رہنا لازمی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی لیب نے اس الجھن سے نکلنے کے 3 بالکل آسان طریقے بتائے ہیں۔ جب بھی واٹس ایپ پر کوئی وائرل فارورڈ آئے یا آپ کوئی جذباتی پوسٹ دیکھیں، رک جائیں۔ پہلا قدم، سورس یعنی ذرائع کی تصدیق کریں۔ دوسرا، یہ سوچیں کہ اس پوسٹ کے عام لوگوں پر اثرات کیا ہوں گے، اور تیسرا، اس معلومات کے پیچھے چھپے مقاصد پر غور کریں۔ ہمیشہ ویریفائی کریں اور صرف قابل اعتبار سورسز پر بھروسہ کریں۔ اس ایکسپلینر کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری اور بہت ضروری بات، اس اے آئی کے دور میں جیت اس کی نہیں ہوگی جو صرف تیزی سے بٹن دبا کر نیا کانٹینٹ جنریٹ کرے گا۔ وہ بلک جنریشن کا کام تو آج مشینز آسانی سے کر رہی ہیں۔ اصل کامیابی ان کی ہوگی جو حقیقت اور فسانے میں فرق کر سکیں اور بالکل صاف سوچ سکیں۔ مستقبل ان کا ہے جو کلیئرلی سوچتے ہیں۔ تو اپنا تنقیدی شعور زندہ رکھیں۔ امید ہے آپ کو اس ایکسپلینر سے اس کمپلیکس ٹاپک کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ ہمیشہ سوچتے رہیے، سوال کرتے رہیے۔